Iya, sudah. Terima kasih ya. Udah maeng? Hmm? Iya udah tau? Ya, mandi ya. Mandi oke? Ya, mandi. Tuh, kalau bubuk situ, tuh bulu-bulumu tuh banyak. Kamu tuh mandi. Iya, sudah. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Oke? Kasih mandi. Gendut, 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 gendut. Enggak gendut, enggak gendut. Bisa. Terima. Foto kirim story ini
first day. Thank you.